sa tanan. Ngayong gabi mga kaigsunan sa Ladder to Heaven Virtual Ministry o sa tanan nga naga-subscribe ka nato sa Ladder to Heaven TV all over the world, mga taga Nepal, taga India, nga mga naga-subscribe ka nato o naga-view sa tuang TV. May the Lord bless you and keep you. O salamat sa tanan nga niya nga ang Ginoo padayon nga magapamuhat, magalihok sa atong kinabuhi. Kitang tanan, I am blessed, I am anointed, highly favored, healthy and strong. I will not die. I will live and declare the works of the Lord. I will live and declare the works of the Lord. Lord Jesus Christ, Lord Jesus, bless me indeed bless me. and enlarge my property, enlarge my territory, enlarge my influence. Enlarge my In Jesus' name, Jesus. amen and amen. Ablihan nato atong Bible, ablihan nato sa Tagalog, sa Bisaya, ablihan nato ang atong Bible sa Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah chapter 41 verse 10. So basahon nato ha. Isaiah chapter 41 verse 10. Ingon siya dinhi nakasulat, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Ginoo, salamat sa mensahe nga imuha Ginoong ginapadayag karong gabi sa tanan Ginoong Dios nga magapamati all over the world. Sa taman Ginoo makaabot kini nga mensahe. O God, I declare and I decree nga makahatag kini kadasig sa tanan nga nagalantaw, nagasubaybay niini nga channel sa Ladder to Heaven ministry o sa tanan nga mga kaigsunan. O God, I release your wisdom and understanding in Jesus name. Amen and amen. Okay? Ito ang isgutan karon. Ang tema nato, kung naa ang Ginoo, naay kasiguraduhan. So kitang tanan, kung naa ang Ginoo, naay kasiguraduhan. Okay, naay kasiguruhan, naay kasiguraduhan, ay assurance. Kung naa ang Ginoo, naay kasiguruhan ug naay kasiguraduhan. Sa dihang niingon ang Ginoong Dios niini, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo, ayaw kabalaka kay ako ang imong Dios. Kini nga statement sa Ginoo pasalig niya sa atoa nga nangalagad kaniya, dili ni para sa tanang tao, kundili sa tanan nga naay relasyon sa Ginoo, sa tanan nga nagsalig sa Ginoo, sa tanan nga nahimong mga anak sa buhi nga Dios, pinaagi sa pagtuo sumala sa gisulat sa John chapter 1 verse 12 nga ang sa tanan nga midawat og mituo naghatag siya katungod nga mahimo silang mga anak sa Dios. Kini nga statement usa ka pasalig nga kung kita anaa sa dili maayong kahimtang, timan naay dili maayong kahimtang nga ato ang labangon, nga ato ang agian, nga matud pa sa Biblia, daghang kalisdanan ang agian sa matarong, apan luwason sila sa Ginoo ni anang tanan. Subot ipasabot na dili gyud pwede nga dili ta moagi og kalisdanan, dili ta moagi og kahimtang nga dili maayo. Nga puros ra maayo, dili maayo nga mingon ta dili lang ko anang dili maayo Lord, kana lang maayo. Sumuagi gyud tag dili maayong kahimtang, puno sa kasakit, katalagman, puno sa kanabang dili masabot nga mga sitwasyon. Ang iyang giingon nga ayaw kahadlok, ayaw kabalaka
Iyahan ang pasalig nga inigabot anang mga panahona. Inigabot niya ng kahimtanga. Inigabot niya ng mga pagsulay. Naa siya nga mutabang, naa siya nga mulaban, naa siya nga manalipod kanato, naa siya nga muuban kanato sa bisan unsang kalisdanan nga atong nahiaguman. Amen. O mahiaguman. So tanaw na to. Giunsa sa Ginoo pag-uban ang mga Israelita gikan sa paghigawas nila sa Egypt. Giunsa sa Ginoo pag-uban. Unsay iyahang ilhanan nga ang Ginoo nag-uban sa ilaha. Gipakita sa Ginoo sila pagkaadlaw ang pillars of clouds ug sa gabi ang pillars of night, of fire at panahon sa gabi. Kana gipasalig sa Ginoo sa mga katawhan niya kaniadto sa karaang panahon. Nga kung ang Ginoo mahimo natong Dios, dili ta niya pasagdan o dili niya tugutan nga inigagi nato sa mga pagsulay nga dili ta niya ubanan. Amen. Hallelujah. Amen. So, example, si David. Sa dihang si David nakikatubang kang Goliath, ningon bang Ginoo nga atubangan na nga nagtuga-tuga ka na. Atubang sa Ginoo si Goliath pinaagi kang David. Wala niya tuguti nga si David buntugon sa higante. Gitugot niya nga si David makabuntog sa higante. Tungod kay gusto sa Ginoo ipakita sa mga Israelita nga dili sila magmadaugon pinaagi sa kusog sa tao, apan magmadaugon sila pinaagi sa tabang sa Ginoo. Si Shadrach, Meshach ug Abednego ato ning panghisgutan ning mga tao nga naay Ginoo sa kinabuhi. Sadang gitambog sila ngadto sa hudno. Matud pa ni Shadrach, Meshach ug Abednego, luwason man mi sa Ginoo dili kami musimba sa larawan nga imong gibuhat. Unsay nahitabo na suko si Nebukadnezar ug gitambog sila. Pero bisan gani ang anuo sa kalayo, wala nakadulot sa ilahang buhok, silang panit, silang sanina. Tungod kay ang Ginoo nag-uban kanila. So dili bot pasabot nga dili ta moagi og kalisdanan. Dili bot ipasabot nga kung mga lagad ta dili ta mag-agi kasakit, mga problema sa kinabuhi. Kay si Shadrach, Meshach ug Abednego ni kasulod man sila sa hudno. Si Daniel, unsay nang hitabo kan Daniel? Niagi siya dito, nasulod siya sa lions den. Si Joseph, ang tawag ani nila mga heroes of faith. Si Joseph, unsay nang hitabo siya, gibaligya siya sa mga ison sa Amalekites, gibaligya po siya sa Ehipto, pag-abot sa Ehipto, gipreso siya, kalisdanan ang iyang giagian. Pero tungod kay naa si Ginoo, ang Ginoo sa tanan niyang kalisdanan, giubanan siya, hangtod ni abot ang panahon nga ang Ginoo nag-exalt, nagtuboy sa iyaha. Timanan nato nga ang mga pagsulay nga atong malabang maghatag ni natog kadaugan ug panalangin sa katapusan. Take note ha, ang kitang tanan atong ideklara, ang kasakit ug kalisdanan nga akong naagian. Sige, louder. Ang kasakit, ang kalisdanan nga akong naagian, Kung nagian, maghatag kanakog panalangin sa kaulahian. maghatag kanako panalangin sa kaulahian. Maghatag kanakog kadaugan sa kaulahian. Maghatag kanako kadaugan sa kaulahian. Okay? Muna nga wala nagpasabot nga pagka natay pagsulay gipasagdan ta sa Ginoo. Kay mao man ni ang atong ginahuna-huna. Kung daghan tag problema, maghuna-huna ta nga gipasagdan na ta sa Ginoo. Wala, gitugutan sa Ginoo na kay gusto niya nga makauban nato siya ug mailhan nato siya panahon sa pagsulay, ha? Are you listening? Nasabtan ko ninyo, nagapaminaw ta. So karon atong isa-isahon ni nganong niingon ang Ginoo ayaw kahadlok. Kay number 1 mahadlok jud ta. Unsa bay atong gikahadlokan o unsa bang mga butang makahadlok ka nato? Unsa man ang mga butang nga mahimong makatulak ka nato sa pagkahadlok?
Kaya kung dili pa ta mahadlok, dili na ang Ginoo moingon ayaw kahadlok. Apan tungod kay nakaibalo ang Dios nga mahadlok ta, yatang giingnan ayaw kahadlok. Kay bisag kay balo siya nga mahadlok ta. Unsa man ang atong ginakahadlokan? Number 1, balatian. Balatian nga mudangat sa kamatayon. Kalamidad nga muhatod sa kamatayon. Kagubot o gira nga muhatod sa kamatayon o kaparutan. Kaya mo nang gikahadlokan sa tao. Inikabot sa panahon nga naatay balatian nga makaingon ta nga terminal o acute o kanang grabe nga sakit, grabe nga balatian. Dili ba ta mahadlok? Mahadlok ta. Pero ingon ang Ginoo ayaw kahadlok. Inikabot sa kalamidad, bagyo, linog. Dili ba ta mahadlok? Bisan pag nangalagad na ta sa Ginoo, di ba ta mahadlok? Sa dihang naglinog? Naglinog sa Cebu, so naglinog sa Bohol. Wala, nakaabot sa Manila, bagyo. Dili ba ta mo batig kahadlok? As far as human is concerned, an human perspective, mahadlok ta. Kung naay gera, kung kanang gira sa ubang nasod, mahitabo sa to. Kung magira ang Pilipinas o ang China, dili ba ta mahadlok? Malipay ba ta nga mag-ulan og missiles? Nyawa ra ba gyud tay panglaban sa missiles? Unsa may makaya magsaligta sa Amerika? Diba? Kita mo'y masubak, kita mo'y masandwich. Di ba ta mahadlok? Mahadlok ta. Nguna siyang mga butang nga kung moabot na ma-shake ang atong pagtuo, ma-shake ang atong pagsalig, ang atong pag-ila sa Ginoo. Munang ingon si ayaw kahadlok kay kini mga butanga sa walay Ginoo, kung kini mo abot kining grabe nga balatian, grabe nga kalamidad o katalagman, kagubot, gira, kung kini mo abot, ang walay Ginoo mawad-an sa paglaom, mawad-an sa pagsalig, mawad-an sa mayong pamuot. So daghan maturiring. Nganuman, ma-depress, ma-hopeless, apaningon ang Ginoo sa iyang mga anak, ayaw kahadlok. Subot, ipasabot, ginadevelop sa Ginoo atong trust, ang atong confidence sa iya. Sa diyang niingon siya, ayaw kahadlok, ginadevelop sa Ginoo ang atong trust, pagsalig sa iya. Pagsalig, taliwala sa balatian, pagsalig, taliwala sa kalamidad, pagsalig, taliwala sa kagubot. Ikaduha, ingon siya ayaw kabalaka. Kaya kining kahadlok o kabalaka, dili man siya magbulag. Kaya kung naakay kahadlok, naadyo kay kabalaka, kung naakay kabalaka, naakay kahadlok. Unsa mang mga butang nga maghatag ka natong kabalaka, mahitungod sa atong kaugmaon sa atong mga anak, kaugmaon sa atong pamilya, mabalaka ta. Kawadon, mga panginahanglanon, mabalaka ta. Kung sa atong kaunon, ibisti. Kung sa atong imnon, manaingon ang Biblia, ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa, kundili, pangayua sa Dios ang tanan. Nga inyong gikinahanglan uban sa mga pag-ampo o sa mga pagpasalamat. So the same ang gidevelop sa Ginoo sa tuwa pagsalig. Sa dihang natay gikahadlukan, mosalig ta siya. Sa dihang natay gikabalakan, mosalig ta siya. Kung maratol ta, kung maproblema ta, ang kaugmaon dili man mudol sa tuwa. Ang kwarta og panalangin dili mudol sa tuwa kung maguol ta. Manaingon ang Biblia kung sa atong pagkaguol, sa atong pagkabalaka, makadugang ba ni sa gitas-on sa atong kinabuhi. So kining kahadlok o kabalaka, mauni kaaway sa atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo.
Ang kahadlok o kabalaka mao ang kaaway sa atong pagsalig sa Ginoo. Masukod ang atong pagsalig sa Ginoo, pinaagi ni ining mga butanga. Mga butang nga atong gikahadlukan, mga butang nga atong gikabalakan. Muna nga nung magtigom ta, nga nung mo trabaho ta, tungod kay nangandoy ta og kaugmaon sa atong pamilya. O kumawad ang tagtrabaho, bankrupt ang negosyo, mabalaka ta og unsa nay kaugmaon nila. Apan kung kauban nato ang Dios, ingon siya sa Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kini nga package nga giingon sa Ginoo, I have a plan set for you. Kani nga package kalipay, kalinaw, kadagaya, kasiguraduhan. Kaya ang Ginoo pag mo panalangin siya kung naa siya plano para sa atong kaayuhan, naghisgot na siya una spiritual blessing, then physical blessing. It cannot be nga ang physical blessing dili mo sunod sa spiritual blessing. Munang ang mga anak sa Ginoong Dios, dili niya pwede panalanginan daan og pinansyal. Dili niya pwede daan panalanginan og pinansyal kung dili siya magpanalangin og espiritual. Kaya tinuod nga panalangin espiritual. Kaya kung ang espiritual nga panalangin wala sa tuwa inikabot sa panalangin pinansyal, mahigugma man ta sa salapi. So malwala tas Ginoo. Mo bitaw nga nganong adunay pagsulay, problema, kalisdanan ang agion sa mga nangalagad sa Ginoo para dili nato tagaan kaayog bili ang mga butang ni ining kalibutana. Di ba? Na mga panahon nga magtigom ta, dako na tagtinigom, daghan na tagtinigom, maghuna-huna na dayon ta sa mga butang ni ining kalibutana. Then suddenly, ang Ginoo magatugot og problema, magatugot og balatian. Nga ang ato ang mga tinigo mapahakpahakan, makuhaan. Nakasinati ba mo ana? O wala ta nakasinati kay wa tay tinigom? Why napahakan? Ha? So, tingala ka, ngano man ni Ginoo? Tungod kay naay ginamanso ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay ingon siya, what profit a man if he gain the whole world, lose his own soul. Kay ang tinuod nga bahandi, ang katong bahandi nga naa sa langit, langit nung mga butang. Kaning tanan nga mga butang material, nindot nga balay, sakyanan nga nindot, salapi ug bulawan, ingon ang Biblia, mga temporaryong mga butang. Dili nato madala sa langit, nor madala sa impierno. Kung ang tao maimperno, dili na madala niya sa impierno yang kwarta. Dili po na niya madala, hindi niya madala sa lubnganan. Pero dili madala niya dito sa eternal destiny. Kung naatay Ginoo, dili nato madala ang atong kwarta. Mo bitaw ingon ang Biblia, nga ang atong kwarta, ingon ang Ginoo, pagbaton kamo og higala pinaagi sa mga bahandi nini nga kalibutan. So unsay bot ipasabot nga makabaton tag higala pinaagi sa bahandi ning kalibutan, kinahanglan nga kantigo ta motabang sa nanginahanglan para makabaton ta og higala o amigo o kaabin kanang naatong panalangin ato ang tagaag porsyon tong mga nanginahanglan ug kung naay mo duol sa tuwa. Ingon ang Ginoo, sa ingon ni ana makabaton kamo og luna o bahandi dito sa langit. Kay kana di ay mga butang material nga ato ang itabang labi na sa buluhaton sa Ginoo. Muna ingon ko kanang ato ang mga paghalad, dako na siyang kahimuan sa pagpalambo sa buluhaton, ug ang buluhaton mo lambo, kabahin mo. Therefore, ang Dios naghatag kaninyo pugbahin diya sa gingharian mo na ingon ang Biblia, pagbaton kamo og bahandi dinha sa gingharian. Ingon siya, ayaw kamo pagtigom og bahandi diri sa yuta, magtigom hinuon pod mo bahandi dito sa langit. Wala nagpasabot nga dili ta magtigom, kundi dili ta makapokus ra diri sa kalibutan, kundi magpokus usab ka dito sa gingharian. Sa unsang pagiha nga makatigom ka din na sa gingharian, pinaagi sa pagsuporta sa pagpaluyo sa buluhaton mo nang ingon ni Apostol Pablo nga ayaw ninyo unda nga ang inyong gisugdan nga maayong buhat nga unsa man
nga nagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Okay? Mo na nga kung sa dihang nakinabuhi nato na dili na bot pasabot nga dili na ta moagi og kalisod. So layon sa Ginoo ang atong pagkamatinud-anon bisan pa og naata sa kalisod og panginahanglanon naagi hapon ta nga muhatag sa buluhaton, naagi hapon ta nga mosuporta. Therefore makita na sa Ginoo nga ang imuhang kasing-kasing di ay wala dito sa mga butang kundili naa sa iyaha ang Ginoong Dios magtabang kanimo diha sa imuhang kalisdanan. Nabay makita ana pastor, nabay example sa Biblia ana. Sa isa ka higayon nga ang babae nga byuda gipadala sa Ginoo si Elijah dito sa Sarepta, sa Saripat. Unya sa dihang ni adto na siya dito, kay ingon ang Ginoo adto dito kay pakaunon ka sa byuda. Ang byuda nga giadtuan ni Elijah, abi siguro ni Elijah ba og dato liman ka nga ingon man ang Ginoo adto dito sa Saripat kay ang byuda mo pakaon sa imuha. Pag adto karon niya dito sa Saripat, naadyo ditong byuda. Nanguha og sugnod. Unya niingon si Elijah nga hatagi ko og tinapay. Kay balo ba mo unsay giingon sa byuda? Ingon siya, okay? Para masabtan nato nga ang Ginoo dili siya mawad-ag pamaagi sa dihang dili pud ta maghinakog diha sa Ginoo. Okay, paminaw mo ha? Ingon siya, para masabtan nato ni nga nganong adunay pagtugot, pag-allow sa Ginoo sa kalisdanan sa mga problema nga maghatag ka natog pagkabalaka sa kaugmaon o pagkabalaka sa kawadon, pagkahadlok sa balatian, sa kalamidad, kaning tanan nga mga dili maayo ba, nga mga manghitabo sa atong kinabuhi, nganong gialaw ni sa Ginoo para maantigon nato ang balansihon. We can have a balanced mindset, nga balance understanding nga unsa ba di ay ang pinakaimportante pa sa ato, ang kinabuhi human niining kinabuhi o diri ra bagyod ang atong kinabuhi taman, diri na bagyod ta nakapokus. Muna nga ato ang balansihon pinaagi sa saktong paggabalanse para inig-abot sa ato ang kinabuhi nga mutungtong ta sa panalangin. Dili nato makambyo ang atong Ginoo, dili nato ma-prioritize ang mga butang, kundi ang Ginoo mo'y atong ma-priority. Amen. Are you listening? So karon ingon tong babae, saksi ang Ginoo nga imong Dios, ana siya. Nga kaning sugnod nga akong gikuha, igo ra nimo luto sa duha ka nga kaning duha namo sa duha ka sa isa ka kumkum sa kanamong duha nga akong mga anak. Igo ra namo ning pagkaon ug saksi ang Ginoo nga imong Dios ni ana. Are you listening? Karon unsaon man nimo nang isa ka kumkum nga kanang isa ka kumkum karon ra nila na konsumuhon. Isa ra ka kan-anan ba? Kamo, pila ba kakananan ng isa kumkum sa inyo ha? Kamo nga naminaw sa YouTube. Pila ba kakananan ng isa kumkum sa inyo ha? So ingon siya, saksi ang Ginoo nga imong Dios, nga kining duha ka kumkum, igo ra nay namong duha sa akong anak. And after this meal, mamatay nami. Eh, nasabtan ko ninyo. Karon ingon si Elijah, lutuin ko anang og torta. Gikan anang isa ka kumkum, lutuin ko og una kay ang Ginoo nag-ingon nga dili ka mahutdan og harina og lana hangtod nga moabot ang ting-ani. Kay balo ba mo out of isa ka kumkum nagmasa ang babae og gihimo niyang torta ug gihatag niya kang Elijah. Og ang Ginoo nagtuman sa iyang saad nga dili makabsan ang babae sulod sa tulo ka tuig ang isa ka kumkum niya wa mahurot og ang tibod gamay nga tibod nga natulo na lang sa lana wala mahurot. Ngano man tungod kay gisaad sa Ginoong Dios sa tanan nga naay kahadlok og pagtahod kaniya nga dili ta niya pasagdan
nga dili ta niya biyaan. Nga matod pa niya, tabangan ko ikaw, ligunon ko ikaw, panalipdan ko ikaw, luwason ko ikaw. Kung nahitabo ni siya sa byuda, nga naay pagsalig sa Ginoo, kung nahitabo ni sa byuda, nga nituo sa pulong sa Ginoo, dili ko mutuo nga dili ni mahitabo sa ato. Dili ko mutuo nga dili ni ipasinati sa Ginoo sa ato. Mo na nga nganong ang pagsulay ni abot para masinati nato og kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. Amen. Kining tanan kung muabot ni kanato unya wala tay Ginoo sa kinabuhi. Unsay mahitabo sa ato? Inig-abot aning mga butanga kung wala tay Ginoo sa atong kinabuhi. Lagmit, mawad ang tagpaglaom, mawad ang tagkalipay, mawad ang tagkalinaw, mawad ang tagmaayong pamuot ug panabot. Ngano man, tungod kay bugat maning mga pagsulaya. Balatian, kalamidad, kagubot, unsay kaugmaon nimo? So kung naay kagubot, naay kawadon. Kung naay kalamidad, naay kawadon. Kung naay balatian, naay kawadon. So unsay may manghitabo? Ma-question karon ang imong kaugmaon. Unsa bay atong kaugmaon? Unsa bay kaugmaon nato ugma damlag? Apan ang Ginoong Dios siyang tag-iya sa kaugmaon. Mo bitaw nga kung huruton nato ang atong panahon pagpangitag kwarta para sa atong kaugmaon, mo na pinakadelikado kay basi og di na ta maugmaan. So masayang ang pagpaninguha nato para sa atong kaugmaon, unya dili na ta maugmaan. Mag-usa naman ang atong kaugmaon kung di na ta maugmaan. Amen. Hallelujah. Apan kung kauban nato ang Ginoo, naatay Ginoo sa atong kinabuhi, kining tanan inig-abot ani, makaya nato ni, malabangan nato ni, kay nag-ingon siya, ligunon, tabangan, panalipdan, og luwason ko ikaw. Muna kung naay Ginoo ang tao siyang kinabuhi, naa siya'y kasiguraduhan. Naa siya'y kasiguraduhan. Naa siya'y kasiguruhan. So pangutan-on ta mo, kamo nga nasa YouTube, kumusta man ang inyong relasyon sa Ginoo? Kumusta inyong pagtuo? Kumusta inyong pagsalig? Naa ba ang Ginoo sa atong kinabuhi? Naa ba ang Ginoo sa atong kasing-kasing? So kung wala ang Ginoo sa inyong kasing-kasing o kinabuhi, this is your moment nga mo invite sa iyaha. Lord, tabangi ko. Ingon siya, come to me all of you who are tired and carry heavily laden, and I will give you rest. Come to me, dool ka mo kanako, kamong gibugatan, gikapuyan sa inyong gipasan, kay papahulayon ko kamo. Sumuduol ta sa Ginoo. I-surrender nato atong kinabuhi diha sa Ginoo. Kamo nga mga kaigsuonan sa Ladder to Heaven Ministry, bisag unsay ang atong kahimtang nga giagian o unsa mang mga pagsulay, timan-i ang atong Dios buhi, ang atong Dios gamhanan, ang atong Dios dako, dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan, kay dili man mamakak ang atong Ginoo. Amen. Hallelujah. Dili niya pasagdan ang mga iya. Sa panahon nga naatay balatian, sa panahon nga naata sa kalamidad, sa panahon nga naa sa kagubot, sa panahon nga mangutana ta sa atong kaugmaon, sa panahon nga naata sa panginahanglanon, ingon ang Ginoo, sangpita ako, panahon sa kalisdanan, ug tubagon ko ikaw, ug ipakita ko kanimo ang dagko ug kahibulungang mga butang nga sukad masukad, wala pa nimo masinati. So I encourage you to trust more and more sa Ginoo. Kamo nga naa sa YouTube karon, I encourage you to trust the Lord, to offer your life to Him, to surrender your heart. Huna-huna pag-ayo. Naabay pwede nato saligan diri sa yuta. Nga dili mo lubad, nga dili mausab, nga dili mo balibad.
tanang tao mo balibad. Bisan gani ang ato ang mga igsuon ginikanan mo balibad sila sa ato. Kay naapod sila sa panginahanglan. Pero naay dili mo balibad kanato. Ang atong Dios, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, dili siya mo balibad. Ingon siya pangayo ug kamo paghahatagan. Kung mangayo kamo bisag unsa pinaagi siyang pangalan, ingon siya akong ihatag sa inyo. Pero dili na siya manghitabo kung wala tay relasyon sa Ginoo. Dili na siya manghitabo kung wala tay tinuod nga pagsalig sa Ginoo. So I encourage you to offer your lives to God, to open your heart, og ingna ang Ginoong Dios. Lord, sulod sa akong ang kinabuhi. Sulod sa akong dughan. Sulod sa akong pamilya. Makig-uban ka kanako, Ginoo. Kay baluba mo nga ang Ginoo willing mo uban sa tuwa. Kung ato siyang inon, Lord, uban ko. Tabangi ko. Kay niingon man siya sang pita ko. Call unto me, and I will answer you. Sabat ni ini nga mga pag-ampo, kamong tanan, kamong nga nasa virtual. Kung naamoy mga pagsulay sa kinabuhi, timan naatay Ginoo. Nga andam, o kanunay, nga willing mutabang sa ato. Ginoong Dios, akong ginatugyan kanimo ang akong kinabuhi. Akong ginatugyan kanimo ang tanan. Akong ginatugyan. Kay nasayod ko nga walay imposible kanimo. Kaya nasayod ko ay imposible. Kung aduna man ko'y kapakyasan o kakulangon, pasaylo ako Ginoo. Og tabangi ko nga makabaton og tinuod nga pagsalig og pagtuo kanimo. Akong ginatugyan kanimo ang tanan nga akong gipas-an o giatubang. Kay diha lamang kanimo ang kalauman makaplagan. Diha lamang kanimo ang kasiguraduhan matagamtaman. Kay ikaw ang Diyos sa milagro. Ang Diyos sa panalangin. Ang Diyos nga among tigpanalipod. Ang turing nga among dalangpanan. Panahon sa kalisod ug kalisdanan. Maghari ka kanunay sa akong kinabuhi. Ug sa tibok namong panimalay. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Ug kung kamo napanalangina ni ini nga mensahe ug ni ini nga channel, kung karon pa mo naka-view nga wala pa mo ka subscribe, mahimo mo subscribe, mo share, mo like, pan-post ninyo ang notification button para kanunay mong updated sa mga video o pagtudlo nga amo ang pahayag kanunay ni ini nga channel sa Ladder to Heaven, and share this video and channel to your family. Sa ingon ni ana nakatabang mo ni ini nga ministeryo sa pagpalapnag sa pulong sa Ginoo. And be a partner of this ministry by sharing this channel and by sharing every teaching materials ni ini nga channel. May the Lord bless you and keep you. Say amen when I declare this blessing to you. The Lord will bless you and keep you. Amen. The Lord will bless you and His face shine upon you. Amen. The Lord will bless you and be gracious to you. Amen. The Lord will bless you and give you peace. Amen. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' name, amen and amen. God bless you.